Oraison. Cours de français. Classe de 9e. Livre de l'élève. Dossier 3. Planète écolo. Tâche. مبادرة ضوء دنيا الهلال. tâche. مهمة. Je prépare la tâche. أحضر المهمة. Coche les problèmes écologiques que tu rencontres dans ta ville ou ton village. ظلل المشكلات البيئية التي تقابلها أو تواجهها في مدينتك أو قريتك. Pollution de l'air. تلوث الهواء. Les bruits de circulation. ضجيج حركة السير. Le stress. التوتر. Maladie respiratoire. الأمراض التنفسية. Embouteillage. الاختناقات المرورية. La sécurité. الأمن. Regagner de l'espace vert en ville. استعادة القسم أو المجال الأخضر في المدينة. الإجابة هي Les problèmes écologiques que je rencontre dans ma ville sont المشكلات البيئية التي أقابلها في مدينتي هي 1. La pollution de l'air. تلوث الهواء. 2. Les bruits de circulation. ضجيج حركة السير. 3. L'embouteillage. الازدحام المروري. Je comprends la tâche. أفهم المهمة. On te demande de prendre part dans la lutte pour rendre ta ville moins polluée. يطلب منك المشاركة في النضال لجعل مدينتك أقل تلوثاً. Tu as déjà vu dans tout le dossier des mots et expressions qui peuvent t'aider à commencer la tâche. أنت شاهدت مسبقاً في كل الملف الكلمات والتعابير التي يمكنها مساعدتك للبدء في المهمة. Je fais le premier pas. أقوم بالخطوة الأولى. Pour accomplir cette tâche من أجل إتمام هذه المهمة la classe sera divisée en groupes de 5. سيكون الصف مقسما أو موزعا على مجموعات من 5 طلاب. Certains groupes seront appelés A1, A2, A3, etc. بعض المجموعات ستسمى A1, A2, A3 إلى آخره. D'autres seront appelés B1, B2, B3, etc. ستسمى المجموعات الأخرى B1, B2, B3 إلى آخره. Et d'autres encore seront appelés C1, C2, C3, etc. وستسمى المجموعات الأخرى C1, C2, C3 إلى آخره. Les groupes AX vont faire la tâche A. ستقوم المجموعات المسماة ب AX بالمهمة A. Les groupes BX vont faire la tâche B. ستقوم المجموعات BX بمهمة B. Et les groupes CX vont faire la tâche C. وستقوم المجموعات CX بالمهمة C. Tâche A. المهمة A. Notez sur une feuille les problèmes écologiques dans les villes où l'on utilise la voiture, ainsi que leurs effets sur la santé des citoyens. تدوين على الورقة المشكلات البيئية في المدن حيث يتم استخدام السيارة وأثارها على صحة المواطنين. Tâche B. المهمة B. Plus de 1500 villes dans le monde organisent annuellement une journée sans voiture. Proposez des mesures pour organiser une journée sans voiture dans ta ville. Qui doit y participer? Quelle journée de la semaine? Y aura-t-il des exceptions? تنظم أكثر من 1500 مدينة في العالم يوماً سنوياً بلا سيارة. اقترح إجراءات من أجل تنظيم يوم بلا سيارة في مدينتك. من يجب أن يشارك فيه؟ أي يوم في الأسبوع؟ هل سيكون هناك استثناءات؟ Tâche C. المهمة C. Suggérer des mesures durables pour réduire ces problèmes et rendre la ville plus verte, moins polluée et plus favorable à la santé des citoyens.
اقتراح إجراءات مستدامة للحد من هذه المشاكل وجعل المدينة أكثر اخضراراً وأقل تلوثاً وأكثر ملائمة لصحة المواطنين.